बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म के आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे, हुकूमत की जानिब से एडहॉक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का कानून पास होने पर मुजफ्फराबाद में बेरोजगार नौजवान सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी रैली में पढ़े लिखे मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद तफसीलात जानेंगे नादिर शाह से। जी नादिर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मरकजी सहाफत के बिल्कुल सामने बड़ी तादाद में नौजवान और खवातीन एहतजाज कर रहे हैं और इस एडहॉकिज्म के मुस्तकिलियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने जाते वक्त कोई 1250 से जायद अफराद को बगैर PSC मुस्तकिल कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्यों आज सरापा एहतजाज है। आप यहाँ पर मौजूद हैं और आज सरापा एहतजाज है, खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, क्या मुतालबा है जरा बताएंगे आप? हमारा जो मुतालबा है वो पूरे आज़ाद कश्मीर का एक ही मुतालबा है, जो एडहॉक तकर्रियों को मुस्तकिल किया गया, उसमें कई साल पुराने जो लोग थे उनको मुस्तकिल कर दिया गया और यहाँ पे ये हमारी बच्चियाँ, ये हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे थे, ये बेरोजगार फिर रहे हैं। हम हुकूमत पक्ष से ये अपील करते हैं और बिलखुसूस सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर से ये अपील करते हैं कि ये एडहॉक तकर्रियाँ जो असम्बली में उन्होंने मसूदा पेश किया है या जिसको मंजूरी दी है, इसको फिलफौर कैंसिल किया जाए। हम अदालतों में से भी रुजू किया हुआ है, हमने उधर भी इसके खिलाफ जो अपील दायर की हुई है, इंशाल्लाह ये कैंसिल हो जाए। और ये देखिए, आज नौजवान बच्चियां भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मौजूद है कुछ खवातीन, इनसे बात करते हैं कि आज इतनी सख्त गर्मी में, इतने सख्त मौसम में यहाँ पर क्यों मौजूद है। आप यहाँ पर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वजह क्या है? आपने हाथों में बैनर भी उठाए और सख्त गर्मी में आप यहाँ पर मुझे वजह क्या है? देखिए, अगर आज हम इस चीज के खिलाफ नहीं खड़े होते तो कल के दिन हमारी जो नौजवान नस्ल है या हमारे जो गरीब लोग हैं, माशरे में गरीब लोग भी होते हैं, तो इस वजह से दूसरे लोग बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। अगर हम नहीं हो रहे तो दूसरा तो हो रहा है। मैरिज को खत्म कर दिया गया तो मुल्क में, रियासत में मसाइल पैदा होंगे और आने वाली नस्ल इस पर सरापा एहतजाज है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुजाहिरीन का भरपूर मुतालबा है कि जो एडहॉक तकर्रियों को मुस्तकिल किया गया है, इसे कैंसिल करके थ्रू PSC प्रॉपर मीज़ानिये पर उनके टेस्ट इंटरव्यू अमल में लाए जाएं। जी शुक्रिया नादिर शाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तब्दीली सरकार के आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। पोरेवाला का सहूलत बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गया है। मोहम्मद करीम सैफी रिपोर्ट करेंगे। बुरेवाला में सहूलत बाजार तो सज गया, लेकिन बाजार में सहूलियात का फुकदान है। सहूलत बाजार में अभी तक तहसील इंतजामिया की जानब से कोई भी स्टॉल नहीं लगाया गया, बल्कि प्राइवेट तौर पर अशियाए खुर्दोनोश के सिर्फ 3 स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। इस हवाला से शहरियों से जब बात हुई तो उनका कहना था, यहाँ सहूलत बाजार में आया हूँ सर सौदा लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो ना कोई सौदा है, ना कोई गवर्नमेंट की कोई चीज है, ना कोई गवर्नमेंट का यहाँ कोई स्टॉल लगा। प्राइवेट स्टॉल है, वो अपनी मन मर्जी से जो भी सौदा दे रहे हैं अपनी मन मर्जी से दे रहे हैं। तहसील भर की 13 लाख की आबादी पर मुश्तमिल सहूलत बाजार सिर्फ टेंटों की हद तक महदूद है। तलंबा शहर के इलाके अड्डा नंबर 1 में गंदगी के ढेर लग गए। ताफून के बाद शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। गंदगी के बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा है। अयाज अहमद सहू रिपोर्ट करेंगे। तलंबा शहर के मरकज मेन एंट्री पर खूबसूरत गेट की बजाय बल्दिया की जानिब से फ्लड डिपो लगा दिया गया। अड्डा नंबर 1 की रहायशी आबादियों के मकीन बल्दिया के मुलाजमीन के खिलाफ एहतजाज करने रोड पर आ गए। शहरियों ने बताया, ये हमारी जगह है, जाती जगह है, ठीक है, ना कि सरकारी जगह है जहाँ पे ये रोज आग कचरा फेंक जाते हैं। इस कचरे की वजह से यहाँ के इलाका आबादी जितने भी रिहायशी लोग हैं बीमार हो रहे हैं। बल्दिया हुकाम को मूरद इल्जाम ठहराते हुए बताया कि बल्दिया के मुलाजमीन रिहायशी इलाके में रोजाना कूड़ा करकट फेंकते हैं। इलाका मकीन बदबूदार माहौल में रहने पर मजबूर हैं, जबकि गंदगी की वजह से बच्चे भी मूजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। साढ़े आग लेन देना सी गरीब बंदे हैं, साड़ी तार एक साड़ गई बिजली आली, नाल साड़ी झुग्गी साड़ गई है, नाल साढ़े जानवर बीमार हो गए, बंदे बीमार हो गए, बच्चे बीमार हैं। शहरियों का कहना था कि कूड़ा करकट में अक्सर आग लगी रहती है, जिससे तापमान में मजीद इजाफा हो जाता है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि तलंबा की इंटी को खूबसूरत बनाने के लिए अमली इकदाम करे। इस कूड़ा क्रिकेट को आबादियों से उठवाकर कहीं दूर तलफ करवाया जाए। कैमरामैन उसामा मजीद के साथ अयाज सऊद, साच न्यूज, तलंबा। इलाकाई खबरनामे। पिछले साल हमने फैसला किया कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उसमें स्कूल के ग्रेड्स होंगे और बाकी जो हमारे 9, 10, 11, 12 थे उनको बगैर इम्तिहान के हमने पास किया, क्योंकि हालात ऐसे थे कि उस वक्त कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये सारे मुश्किल फैसले करने में ये मुमकिन कैसे हुआ
وہ اس لیے ممکن ہوا کہ سارے فیصلے جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ہماری کانفرنس تھی، جس کو انٹرپرونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کہتے ہیں، IPMC، وہ ایک فعال ادارہ بن کے سامنے ابھرا، اور جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے سارے کے سارے متفقہ طور پہ کیے کہ اسکول تعلیمی ادارے بند کب ہوں گے، تعلیمی ادارے کھلیں گے کب، امتحانات پہ کیا ہوگا، یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ سارے جو ہمارے 4 صوبے اور باقی 2 اکائیاں ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، سب کی مشترکہ مشورے سے یہ فیصلے ہوئے، اور اس لیے ہمارے لیے ممکن ہوا یہ فیصلے کرنا اور مشکل حالات میں صحیح فیصلے کرنا۔ تو جب ہم نے پچھلے سال تجربہ کیا کہ کچھ ہم نے امتحانات کے بغیر بچے پاس کیے کچھ، تو اس کے بعد ہمیں کچھ ایکسپیرئنس ہوا، اور اس میں تعلیمی وزراء جو تھے سارے صوبوں کے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس پہ، اور یہ فیصلہ ہم نے پچھلے سال کیا آخری دسمبر میں، اور اس پہ ہم آج تک قائم ہیں۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ گریڈز کوئی بھی نہیں ملیں گے امتحان کے بغیر، یعنی کہ امتحان ہوگا، اور امتحان کوئی ایسا گریڈ امتحان کے بغیر نہیں ملے گا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، ایک تو ہمارا پچھلے سال کا تجربہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر تھا کہ سب سے فیئر ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن کا ہے، کیونکہ ادروائز باعث آ جاتی ہیں، آپ کا اپنا ایک سوچ آ جاتی ہے، کسی اسکول میں کوئی ٹیچر جو ہے وہ زیادہ کھل کے نمبر دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، سارا ایک پیمانہ نہیں ہوتا، ایکسٹرنل امتحان جو ہے وہ ایک ہی پیمانہ ہو جاتا ہے۔ ابھی لوگ انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں، ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں خبر آئی ہے کہ جو والدین ہیں وہ کورٹ کیس کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کے اسکول کے اسیس گریڈز پہ ان کو اعتراض ہے، لیکن ایکسٹرنل امتحان پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ایکسٹرنل امتحان جو ہے ایک ایسا پیمانہ ہے جو سب کے لیے ایک برابر ہے، یکساں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں میجورٹی، اس میں فرق ضرور ہے، لیکن میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ آخری 1.5-2 مہینے میں پڑھتے ہیں امتحان سے پہلے۔ آپ سب طالب علم رہے ہیں، میں بھی طالب علم رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ امتحان قریب آتا تھا تو پڑھائی شروع ہوتی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ امتحان کا نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھائی تھوڑی بہت ہونی بھی تھی وہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ امتحان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو لرننگ لاسز ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ امتحان اس سال ہم نے ضرور لینے ہیں، اور گریڈز، کیمبرج کا امتحان آیا، ایک دم بیماری میں شدت بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن پھر بھی ہم نے جو A2 تھا اس کا ایگزام لیا، اور اگلے چند دنوں میں وہ ایگزام مکمل ہو جائے گا، اور کوئی 25 سے 30 ہزار بچوں نے وہ امتحان لیا ہے، بخیر و عافیت جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو O لیول کے بچے ہیں ان کے لیے کیمبرج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ایگزام جولائی میں لیں گے، 26 جولائی سے 6 اگست تک، وہ بھی ہوگی۔ اب مسئلہ رہ گیا تھا 9, 10, 11, 12 کا۔ فیصلہ تو وہی تھا اور وہی ہے کہ امتحان تو ہوگا، لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اور آج سارے وزراء، صوبائی وزراء موجود تھے آج کی میٹنگ میں، تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو طلباء کی درست ہے اور ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہوتے رہے اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک جینوئن کمپلینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلینٹ ہے کہ اسکول کیونکہ بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، تو یکسوئی سے جو
पढ़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। तो इसी सिलसिले में आपको याद है कि हमने आज से कई माह पहले ये फैसला किया था कि हमने जो सिलेबस था उसमें से 40% रिड्यूस कर दिया था, और ये जो 40% रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था कि बच्चों को सिलेबस मुकम्मल करने की और स्कूल को सारा वक्त खुला नहीं रहा था। सो इसलिए ये जेन्युइन बात है। और ये कहना कि जी इम्तिहान जो है वो उसके लिए हमें पूरा कोर्स वर्क पूरा मुकम्मल करना नहीं कर सके, तो ये बात दुरुस्त है। इसलिए हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और जो इस वक्त हमारे जो बीमारी के हालात हैं उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसले किए हैं और जो हमने कुछ तब्दीलियां की हैं। और जो तब्दीलियां की हैं वो ये है कि 9-10 यानी कि 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सबके लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। और ये हमने इसलिए भी सोचा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने बायोलॉजी ली हुई है, उसने केमिस्ट्री ली हुई है वगैरह, किसी ने इंजीनियर बनना है तो उन्होंने और फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स लिए हुए। तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं लेंगे। तो ये इससे स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी जो है वो पैदा होगी। और दूसरा जो आसानी हमने पैदा की है, क्योंकि हम एग्जाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब हम उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मजीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। और तीसरा हमने बोर्ड्स को ये भी कहा है कि एक पर्चे और दूसरे पर्चे में थोड़ा सा वक्फा भी रखे, ताकि ये करने का मकसद ये क्यों किया है। और एग्जाम तो है, जैसे मैंने कहा कि हमने हर सूरत में लेना है, ये इसलिए किया है कि एक तो कोर्स सही तरह स्कूल चले नहीं तो सही तरह कोर्स पर मुकम्मल नहीं हुआ, और दूसरा ये कि एक विंडो बीमारी थोड़ी सी कम हुई है, इसको जल्दी से विंडो का फायदा उठाया जाए, कहीं ये ना हो कि फिर दोबारा खुदा न खास्ता बीमारी जो है इसका एक और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की सूरत में तालीमी इदारों को खोलने का फैसला अभी नहीं किया गया, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तालीमी इदारों का और स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान स्पेशली पहुंचा है। तालीमी इदारे बंद करना किसी भी हुकूमत के लिए आसान फैसला नहीं होता है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी वबा की सूरत में तालीमी इदारों को खोलने का फैसला भी आसान नहीं होता। तालीमी इदारे बंद करना हमारे लिए निहायत ही मुश्किल फैसला था। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे और बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। कोरोना वबा की तालीम पर मनफी असरात पड़े। कोरोना वबा के बायस तालीमी इदारों को बंद करना आसान फैसला नहीं था। तालीमी इदारों के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते होंगे।
آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر تعلیم اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ 10 جولائی کے بعد 9ویں اور 10ویں کے امتحانات ہوں گے. انٹرمیڈیٹ میں صرف اختیاری مضامین کا امتحان ہوگا. 9ویں اور 10ویں کے امتحانات صرف اختیاری مضامین اور ریاضی کا ہوگا، جبکہ 9ویں اور 10ویں کا امتحان جو ہے 4 مضامین میں ہوگا. ڈیپٹی کمشنر بھکر سید موسیٰ رضا نے میونسپل کمیٹی میں خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. پروگرام کے تحت عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی. ناصر عباس بلوچ رپورٹ کریں گے. ڈپٹی کمشنر بکھر سید موسیٰ رضا نے میونسپل کمیٹی بکھر میں خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر سہولتیں دینے کے لیے بڑا پروگرام لانچ کر دیا گیا ہے. اس پروگرام کے تحت عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولتیں ملیں گی. یہ صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ گورننس کا منفرد ماڈل ہے جس سے بکھر کی عوام کو فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ اب تک عوام الناس کی جانب سے مجموعی طور پر 50 3 ہفتوں کا پلان ہے، جس میں پہلے ہفتے میں ہم صفائی کی مہم پہ توجہ دیں گے، اس کے بعد اگلے ہفتے میں نکاسی آب اور تیسرا ہفتہ جو ہے گورنمنٹ بلڈنگ کے حوالے سے. آج میں خود اس جگہ پہ ایم سی کے دفتر میں مانیٹر کرنے آیا ہوں. ڈپٹی کمشنر بکھر نے سی او میونسپل کمیٹی بکھر کو ہدایات جاری کی کہ حکومت پنجاب کے مذکورہ پروگرام کو بھرپور انداز میں کامیاب بنایا جائے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرے ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے. کیمرہ مین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر. قومی اسمبلی اسپیکر اسد کیسر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور ازبکستان کے اسپیکروں اور ان کے پارلیمانی وفود کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس دوسری پائکو کانفرنس کے دوران اپنی بھرپور شرکت یقینی بنائی، اہم خیالات کا اظہار کیا اور ٹھوس اور قابل عمل تجاویز کی منظوری دی. معزز مہمان گرامی، پارلیمانی تعاون کے اس سفر کا آغاز 2013 میں اسلام آباد میں ہوا تھا جب مسلم دنیا کی پہلی خاتون اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی. 9 سال بعد اس تنظیم نے ایک بار پھر اسلام آباد ہی میں مضبوط جڑ پکڑ لی ہے. ہمارے سامنے علاقائی ترقی اور اس خطے کی عوام کی خوشحالی کا ایک واضح عمل سامنے آ چکا ہے اور ہم تمام 10 ممالک کے پارلیمان مشترکہ اعتماد اور یقین کے ساتھ ترقی کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں. میری دعا ہے کہ ہماری منزل آسان ہو اور ہم مل کر راستے کی مشکلوں کا حل نکالتے رہے. اس تاریخ کانفرنس سے حاصل کی گئی نتائج سے میں آپ کو اور تمام منظمین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. کانفرنس کے تمام شرکاء نے متفقہ طور پر 2021-2022 کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان کو پائکو تنظیم کا صدر اور چیئرپرسن منتخب کر لیا ہے، جبکہ یہ بھی طے کیا ہے کہ اگلی پائکو کانفرنس افغانستان میں منعقد ہوگی. سو افغانستان کے اسپیکر کا انتخاب بطور نائب صدر عمل میں لایا گیا ہے. پائکو کے چارٹر کی آذربائیجان اور افغانستان کے مختلف اسپیکروں نے اپنی اپنی پارلیمان کی جانب سے تجدید کر دی ہے. اس چارٹر پر اب ازبکستان کی خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. جب مچھر کریں حملہ تو لے آئیں بیگون. اس کا بہترین فارمولا دیتا ہے ڈینگی اور دوسری بیماریاں پھیلانے والے مچھروں سے 100% حفاظت 24 گھنٹے تک. والز ساتھ لایا ڈیلیشس کوکی چنکس اور کریمی ونیلا. اب ساتھ خوشیاں منائیں with والز کوکیز اینڈ کریم. کیوں نوڈلز میں چیز نہیں؟ Did someone say cheese? آپ اپنے بال سنبھال. الیکشنز، گرمی، پسینہ کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑتے. بال سنبھالیں گے، شان سے شائن بھی کریں گے. سنسن بلیک شائن، اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ. چاہے گرمی ہو یا پسینہ، یہ دے آپ کے بالوں کو up to 24 hours شائن.
दुनिया का नंबर 1 मेयोनेज़ ब्रांड हेलमंड्स रियल मेयोनेज़ अब पाकिस्तान में दस्तयाब। अपने एक्स्ट्रा क्रीमीनेस से हेलमंड्स बनाए आपके खाने को और भी मजेदार। हेलमंड्स। लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। भैया बाहर वायरस है, डरो मत, हम वायरस को बम छू कर देंगे। बम छू। हाँ, लाइफबॉय हैंड वॉश के साथ करें बम रैप और वायरस छू। हार्पिक बाथरूम क्लीनर, जिसकी एक बोतल चले डिटर्जेंट के 20 साशे के बराबर। इसका खास फॉर्मूला करे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई और कोरोना वायरस जैसे जरासीम का भी खात्मा। ले आए हार्पिक बाथरूम जूनियर, अब सिर्फ 50 रुपए। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2 in 1। सफाई के साथ महक भी इसी में है, ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है, वैसे ही मैं आपका साथ थी। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2 in 1 में है नींबू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। अब्बू, अरे बेटा तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। मैं बनाऊंगी सबके लिए। कुछ भूल तो नहीं रही तुम? अब्बू की चाय मीठी नहीं करोगे? पर आपको तो चीनी मना है ना? बचपन से मेरी चाय ऐसे ही मीठी होती है। नई ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, नया जायका तो है अपनापन। लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, कोरोना वायरस के खिलाफ मौसम। क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस के जरासीम आपके फर्श पर मौजूद हो सकते हैं। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर करे आपके फर्श से 99.9% जरासीम का खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, कोरोना वायरस के खिलाफ मौसम। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। मैं आपको मुबारक देता हूं और मौजूद स्पीकर्स जो 10 ईसीओ के मुल्क से हैं, कई जूम के ऊपर हैं 2 और बाकी जो यहाँ हैं, मैं आपको और जब आपके साथ पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, मैं आप सबको पाकिस्तान में आने का खुशामदीद कहता हूं। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई स्पीकर साहब कि आपने ये जो इस्लामाबाद का चार्टर सब ने साइन किया और जो मंजूर किया, इसके ऊपर भी मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि इसमें आपने कई बड़ी अहम बातें की। सबसे पहले तो जो आपने कमिटीज बनाई जो इंक्रीज करेंगी, हमारी इंप्रूव करेंगी कनेक्टिविटी इन 10 ममालिक के अंदर, उसके लिए मैं आप सबको अपनी खुशी का इजहार इसलिए करना चाहता हूं कि दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन्स तरक्की करती हैं और ये कितनी बड़ी रीजन है। और मैं अभी गालिबन अभी मैंने सुना था, अभी हमारी जो पीछे बात हो रही थी कि मेरे ख्याल में तुर्की के स्पीकर ने ये कहा कि हमारी जो कंबाइंड आबादी है वो 45 करोड़ है। 45 करोड़ एक बहुत बड़ी एक ह्यूमैनिटी का नाम है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है कि अगर हम इस इतने नंबर्स को हम सही माने में कनेक्ट कर लें और अपनी तिजारत बढ़ा लें और अपने मसले हल कर लें, तो ये एक पूरा पावर हाउस बन जाता है। और इसमें मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं कि किसी चीज की किसी में कंपैरेटिव एडवांटेज है, कईयों के पास किसी किस्म के वसाइल हैं, किसी के पास यंग पॉपुलेशन है कि तो हर जब ये कंबाइन हो और 45 करोड़ लोगों की अगर हम इस पोटेंशियल को टैप कर लें
तो ये सबको फायदा है। मुझे याद है हमारे सामने, मैं जब बरतानिया में यूनिवर्सिटी में था तो यूरोपियन यूनियन हमारे सामने बनी थी। तो यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर्स ज्वाइन किए, देखते देखते सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चली गई। क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, जब भी आप रिलैक्स करते हैं, कस्टम्स के अंदर एक दूसरे की चीजों के ऊपर रुकावटें कम करते हैं, ड्यूटीज कम खत्म करते हैं, तो वो सारे इलाके को तजारत से फायदा होता है। तो हमारे पास तो एक ये सारे खित्ते के अंदर एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा के अपने साथ ज्यादा कोऑपरेट करके, और आपने जो कमिटीज बनाई हैं इससे मुझे लगता है, क्योंकि 2013 के बाद बहुत बड़ा गैप है कि आपके जो ये स्पीकर्स की मीटिंग हुई, तो इससे ज्यादा जब कमिटीज फंक्शन करेंगी, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह इससे हमारे मुल्क भी करीब आ जाएंगे। और जिस तरह, और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिधर बड़े मसलों के फैसले होते हैं, डिबेट होती हैं, तो उधर ये चीजें भी डिबेट होंगी जब आपकी कमिटीज फंक्शन करेंगी कि किस किस चीजों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह पार्लियामेंट डिबेट करके वो इश्यूज दूर करेंगे। मुझे ये भी खुशी हुई कि आपने एक तो ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात की, लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके ऊपर आपने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया। और दो हम सब के लिए इमोशनल अटैचमेंट है दो इश्यूज की, और वो दोनों इश्यूज नाइंसाफी की वजह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको जो उनका राइट है वो नहीं मिल रहा, जो इंटरनेशनल लॉ ने, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस उनके फेवर में है, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अमल नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से बड़ी तकलीफ में है लोग, एक फलस्तीन में और दूसरा कश्मीर में। और इसलिए आपने जो बड़ी वाज़ेह तौर पे इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की, ये जब एक आवाज उठती है इंसाफ के लिए, तो वो जितनी मर्जी थोड़ी हो शुरू में, वो आखिर में अल्लाह अल हक है, सच है, वो फिर फैल जाती है सारी जगह। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि आपने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे अपने व्यूज दिए कि दोनों रीजन्स के अंदर दोनों लोगों के ऊपर नाइंसाफी हो रही है। मेरी आज मीटिंग हुई ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमाम अली से, तो तब मैंने रियलाइज किया कि और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सारे खित्ते को फेस करते हैं। एक है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये जिन जिन इलाकों के अंदर ग्लेशियर्स का पानी जाता है दरियाओं के जरिए, उन सबको एक खतरा है कि आने अगर इसी तरह टेम्परेचर ऊपर जाता गया तो उनके जो आगे पानी का मसले हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो मुझे पता है ये कि हमारा मसला, ताजिकिस्तान का, किर्गिस्तान का, उज़्बेकिस्तान का, ये आगे जाके इन सबको, कजाकिस्तान, इन सारों को प्रॉब्लम्स आएंगे अगर अभी से हमने स्ट्रिक्ट मेजर्स ना लिए, कोशिश ना की कि दुनिया में जो पूरी मूवमेंट चली हुई है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इस मूवमेंट का हिस्सा बन के हमें अभी से कोशिश करनी चाहिए कि इसके मिटिगेट करें, कम करें इसके इफेक्ट्स। पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। पहले हमने 2013 से लेके 2018 1 अरब हमने दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में, जिधर हमारे सूबे में हुकूमत थी। अब हमने इससे भी ज्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है, 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाने का अगले 5 सालों के अंदर। उस 10 अरब का 1 अरब दरख्त हमने अभी कंप्लीट किया पिछले दिनों में। और ये हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, उसके इफेक्ट्स को, कि हम अपनी पूरी कोशिश करें। उसी तरह जितने भी हमारे 10 ममालिक हैं ECO के, हम सबको इसके अंदर बड़ी जोर से भरपूर तरीके से शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आधे मुल्क बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ते गए। दूसरी चीज, एक आज हमने जब गुफ्तगू की तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ने यह तय किया कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए
کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورس وڈرا کریں افغانستان سے تو ہم پوری طرح اپنی کوشش کریں ایک پیسفل ٹرانزیشن کی ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ ہم سارے خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہوا، ہم سب افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو اگلا دور ہے جس طرح میں نے کہا وہ ہے سارے ریجن کا ڈیولپ ہونے کا، اس کی کنیکٹیوٹی کا، اور اگر افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں تو ہم سب متاثر ہوں گے اس سے۔ تو ہم سارے جو ای سی او کے ممالک ہیں ہمیں سب پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے زور لگانا چاہیے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے، یہ جو امریکن فورسز اور نیٹو افغانستان سے جا رہی ہیں، یہ ٹرانزیشن پیسفل ہو، پرامن ہو، وہ نہ ہو جو 1989 میں ہوا جب کہ سوویت یونین افغانستان سے نکلی تو جو کیوس ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں آخر میں سب کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں پاکستان۔ میں سارے اسپیکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بیٹھ کے ساری ایشوز ڈسکس کر کے جوائنٹ ڈکلریشن نکالی ہے جو چارٹر آف اسلام آباد ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ انٹریکشن ہمارے بڑھتے جائیں گے آپس میں، پارلیمنٹ سے شروع ہو کے پارلیمنٹیرین سے، اور پھر ہر شعبے میں منسٹریز میں کوآپریشن ہوگی، ٹریڈ کی، کنیکٹیوٹی کی، کلچرل کانٹیکٹس کی، تعلیم کے اندر ایکسچینجز کی، اور انشاءاللہ یہ سارا خطہ اس سے سارا بینیفٹ کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ای سی او کے اسپیکرز کو دعوت دینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ملک ترقی نہیں، سال قبل بنائے جانے والی فاطمہ جناح ہاؤسنگ سوسائٹی آباد ہونے سے قبل کی مسائل کا گھر بن چکی ہے۔ عملے کی ملی بھگت سے سوسائٹی کی بیرونی دیواروں کو گرا کر قبضہ مافیا نے دکانیں بنا لی ہیں۔ رپورٹ کریں گے چودھری عبدالرحیم۔ سرکار کی ہاؤسنگ سوسائٹی ملیں گی سہولیات، یہ سوچ سمجھ کر شہریوں نے گھر بنانے کے لیے خریدے پلاٹ۔ گزر گئے 16 سال، آباد ہونے سے قبل ہی واٹر سپلائی، سیوریج، سڑکیں سمیت سارا سسٹم دے گیا جواب۔ روڈ جو ہے وہ ریپیئر ہونے والے ہو گئے ہیں، سیوریج لائن بند ہے، پانی کی لائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، روڈوں کے کنارے جو ہے وہ آلریڈی ایسے ہو گئے ہیں جیسے کچھ 40 سال پہلے کے روڈ بنے ہوئے ہو۔ عملہ کی ملی بھگت سے فاطمہ جناح کالونی کی بنائی گئی حفاظتی دیواروں کو گرا کر ہو گیا قبضہ مافیا کا راج، اور کچی آبادیوں کو کر دیا غیر قانونی طور پر کمرشلائز۔ یہاں پہ جس کا دل کرتا ہے وہ پرائیویٹ کالونی کی جگہ پہ جو ہے نا وہ کمرشل جو ہے نا وہ بناتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے یہاں پہ اندر جو ہے نا وہ قبضہ مافیا اتنا زیادہ ہے، وہ سٹرونگ ہے بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ ایم ڈی اے والوں سے ملے ہوئے ہیں، وہی آگے ان کو جو ہے نا وہ قبضہ دیتے ہیں۔ ایم ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ حفاظتی دیواروں کو گرانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ باؤنڈری وال کئی جگہوں پہ وہاں کے جو پبلکس تھے انہوں نے کمرشلائزیشن ایکٹیویٹی انہانس کرنے کے لیے ڈیمولش کی، اس کے اگینسٹ ہم نے پھر ایف آئی آرز بھی کئی پرسنز کے اوپر انفورس کرائی۔ گیٹوں پر بھی قبضہ مافیا کا راج، لیکن کسی کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ سرکاری ہاؤسنگ سوسائٹی کی باؤنڈری وال کو گرا کر قبضہ مافیا کا برجمان ہونا ایم ڈی اے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان واگا کے ساتھ چودھری عبدالرحیم شاہد، سچ نیوز ملتان۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی .پی کے۔ دیکھتے رہیے سچ۔